মাগো তুমি এত ভালোবেসে পেলে না কোনো মূল্য, তোমার ভালোবাসার যে বাবা করেছে তার ছিল। তুমি মাগো অনেক কষ্ট নিয়ে চলে গেছো দুনিয়া ছেড়ে, তোমার কষ্টের বিচার করবে মাগো বড় কথা। ইকরা আমার জন্য পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, অবশেষে সত্য স্বীকার। ये दुनिया कैसे होगा रे भाई, टेंशन हो गया बहुत। ये कहाँ से आ गया ये चल के, साला लोग ये सब काम करने वाला को जगह देना ही नहीं चाहिए, बहुत चुतिया है। आता है काम वाम तो करता नहीं है, साला सो जाता है, सो के बैठते हैं मोबाइल देखते रहते हैं और चांस मिलने से चोरी करके भागता है। ये सब गेदी है ना बांग्लादेश का है, ये सब गेदी वैसे ही है, चोरी करेगा और भागेगा। আমি তো আমার মাকে ছাড়া থাকতে পারি না, দিদি কেমন থাকবে তার মাকে ছাড়া, এই কথাটা ইকরাম